салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Оғоз мекунем. оғоз мекунем аз ҳодисаву воқеаҳои мусобиқаи муҳташами Лигаи Чемпионҳо. Он ҷо баъзе дастаҳову бозигарони рӯ ба таназзул ниҳода аз баргашти сатҳи худ дарак доданд. ПСЖ муқобили Лейпциг бозии мушкилеро паси сар кард. ҳарчанд парижиҳо дар хонаи худ бохтро нанг донистанду тамоми нерӯи худро ба голзанӣ сарф карданд, вале Мбаппе гуфтани даъвогари футболбози беҳтарини ҷаҳонӣ аз уҳдаи пеналтиро дуруст задан набаромад. аз рӯзе Месси рафтааст, мисле ки корҳои ин бача омад намекунад. Месси боз ҳам ба Мбаппе исбот кард ки сатҳи ман аз сатҳи ту фарқияти калон дорад. ду гол зад ва як пеналтии ҳаққу ҳалоли худро ба Мбаппе ҳадия кард, вале фаронсавӣ тӯбро ҷониби мухлисон равон сохт. хулас агар Месси ва голҳои ӯро истисно кунем, ПСЖ бохта буд. Мбаппе баъдан дар мавриди оне ки Месси пеналтии дуюмро ба ӯ ҳадия кард ҳарф зад. ӯ гуфтааст ки имрӯз ҳама чӣ мӯътадил буд. ба наздикӣ Неймар бармегардад ва ҳар саи мо дар майдон бояд худро беҳтар нишон диҳем. мо бояд бештар ба ҳамла гузарем то бозии натиҷабахшро нишон диҳем. бо Месси бозӣ кардан осон аст. дар мавриди пеналтиро мо ҳамин хел маслиҳат кардем. Месси маро гуфт бизан ва ман задам, аммо гол нашуд, гуфтааст Килиан Мбаппе. бозӣ бо ҳисоби 3-2 ба нафи парижиҳо хотима ёфт, вале бояд иқрор шуд ки ПСЖ дар хонаи худ дар муқобили Лейпциг ба мушкилиҳои зиёде дучор шуд. боз ҳам мегӯем ки маҳорати инфиродии Месси Парижро бар Лейпциг дастболо кард. барои ҳамин туби тиллоиро имсол ба ӯ медиҳанд. боз ҳам дар мавриди ҳамин бозӣ, вале дар мавзӯи муносибати ба маълумоти баъзеҳо шогирду устод. дар бозии ПСЖ ва Лейпциг дастаи парижӣ меҳмон дошт ва ин меҳмон арзандаи пешвозгириву дар борааш ҳарф задан ҳаст. гап сари собиқ футболбози дастаи ПСЖ Роналдиньои дастон меравад. сергари футболро дар ҳоле рӯи экранҳои телевизион нишон доданд ки пеш аз бозӣ ҳангоми ворид шудани Роналдиньо ба майдон, Месси назди ӯ меояд ва онҳо ҳамдигарро оғӯш мегиранду андаке бо ҳам луқмапартоӣ менамоянд. ин ҳангом мухлисони бешумори майдон ба хотири ин вохӯрӣ ки онҳоро рамзан шогирду устод ҳам мегӯянд каф куфтанду фарёд заданд. навори вохӯрии нобиғаҳои футбол ҳоло дар саҳифаҳои шабакаҳои маҷозӣ низ мавриди тавсифу муҳокимаҳои зиёд қарор гирифтааст. Месси баъдан дар ин бозӣ дубл кард ва ҳамагон гуфтанд ки Месси аз дидори сергари футбол нерӯ гирифт. акнун ПСЖро мебояд ҳар бозӣ Роналдиньоро ба меҳмонӣ даъват кунад. ман чанде пеш гуфта будам ки Роналдо ё МЮ-ро чемпион мекунад ё сари Уле Гунар Сулшерро мехӯрад. варианти аввалаш он қадар кафолат надорад, вале варианти баъди ё кам-кам дар ҳоли амалишавист. расонаҳои иттилоотӣ хабари шумеро ба атрофиёну тарафдорони Сулшер расониданд. телевизиони варзишии машҳури Эл Чирингито хабар дод ки дастаи Манчестер Юнайтед аз натиҷаҳои охири даста розӣ нест ва бошгоҳ дар ҷустуҷӯи сармураббии нав аст. ахиран муаллими тарбияи ҷисмониро аз даста меронанд. ояндаи Сулшер ҳоло маълум нест, вале аз 5 бозии охир танҳо як маротиба ғалаба ба даст овардан барои МЮ моҷаро аст ва девҳои сурх ба қароре омаданд ки сармураббии таҷрибадортареро ба даста биёранд. раҳбарияти бошгоҳ бо маслиҳати Криштиану Роналду бо Зинедин Зидан, собиқ сармураббии дастаи Реал Мадрид дар ин маврид робита карданд ва қарор аст фаронсавӣ ба симати сармураббигии дастаи Манчестер биравад. Роналду ва Зидан қаблан 3 сол бо ҳам кор карданд ва Криштиану ба раҳбарияти бошгоҳ маслиҳат додааст ки Зиданро биёред, натиҷа мешавад. вагарна мо ҳамчун дастаи миёнаҳоли чемпионат мавсимро хотима мебахшем. хулас таърихи тақдири Ювентус дар МЮ такрор мешавад. фарқият ин аст ки баъди рафтани Роналду ба Ювентус бошгоҳи Туринӣ рӯ ба таназзул ниҳод. дар МЮ бошад вазъият тамоман дигар аст. дастаи рӯ ба таназзул ниҳодаи англисӣ ё воқеан бо Роналду чемпион мешавад ва ё тамоман вайрону валангор мегардад. мухлисони дастаи Ньюкасл аз оне ки дастаи онҳоро арабҳо харидорӣ карданд
خیلی خوش استقبال میگیرند. گفته میشود که در شهر نیوکاسل اپون تاین مردم این شهر مخصوصا هواداران باشگاه فوتبالی نیوکاسل در کوچه ها لباسهای ملی عرب ها را ببر کرده سیر و گشت میکنند. چند پیش یک فوند عربی دسته نیوکاسل را از یک ثروتمند خصیص با نام مایک اشلی خریداری کرد و این را مردم شهر خوب پذیرایی نمودند و با احترام مالک نوی دستهشان لباسهای خاص مردم عرب را ببر کردند. حالا با چنین لباسها مخصوصا همون رویمال و سربند مردانه عربی یا با اصطلاح همون کوفیه که مردان عرب به سرشان میبندند در نیوکاسل زیاد مشاهده میشود و این باعث گشت تا یک سازمان سیاسی با نام مبارزه با نژادپرستی و تحقیر ضد این مد برآید. سازمان به سود شکایت برده است که این پروپاگاندای فرهنگ بیگانه است و این میتواند به فرهنگ مردم ما تاثیرگذار باشد. از این رو از حکومت شهر خواسته است که پیش روی مخلصان نیوکاسل را بگیرند. رهبران نوی باشگاه انگلیسی به مخلصان وعده دادند که این سال با خریدهای بزرگ نیوکاسل را به یکی از بهترین دسته‌های پرمیر لیگ انگلیس تبدیل می‌دهند. از این رو مخلصان با دستگیری شف نوشان چنین اقدام گرفتند. همه انتظار خریدهای بزرگ و فوتبال بازان نوی این دسته‌اند. من در فکر فوتبال بازان فعلی دسته بیچاره‌ها را نمی‌شود گفته پیش می‌کنند. ما چند پیش گفته بودیم که اگنت کریستیانو جورج مندش رونالدو رو ارزنده توپ طلایی گفت و حتی چند دلیل آورد که چرا باید این سال توپ طلایی رو به رونالدو دهند. خلاص اگنت رونالدو رو مدعی اساسی برای به دست آوردن توپ طلایی خوند و برای این به قول دلیل محشر آورد. امروز اکنون از سمت مقابل جواب نه بلکه جوابهای رد آمد و ایده رونالدو رو به هیچ ارزش مدعی توپ طلایی نمیخوانند. سابق فوتبالباز رئال و منتخب ایتالیا آنتونیو کاسانو در این مورد گفته است که بس است دیگر قصه بافی کردن. رونالدو بهترین بازیگر تاریخ است؟ نه، او حتی شامل توپ 5 بازیگران بهترین تاریخ نمی شود. برای من بازیگران بهترین تاریخ مسی، پله، مارادونا، یوهان کرویف و رونالدو می باشد که او تماما در دیگر سطح است. کاسانو رونالدو برزیلی یا به قول بعضی ها رونالدو رقم 9 را در نظر دارد. این اندیشه کاسانو است. یعنی برای آنتونیو کاسانو این 5 نفر بازیگران بهترین تاریخ اند ولی در اصل رونالدو بهترین بازیگر تاریخ است. در فوتبال امریکایی نفر رو پیدا کردند که در یک دست 5 انگشت نه 6 انگشت دارد. شما با همین گونه شخصان روبرو شده اید؟ فوتبالباز 21 ساله دسته کنتوکی وایلدکتس جی جی ویور چند پیش در صحبت با پایگاه ورزشی ESPN اقرار آمد که دست راست او 6 انگشت دارد. او گفته است که من از خردی انگشتان خود را پنهان میکردم برای آنکه با این من همیشه زیر تحقیر قرار داشتم. در کوچه و مکتب همیشه مرا مسخره میکردند که تو دیگری و یا تو از دیگر سیاره ای. از این برمیآید که من همین قدر سال اشتباه نمودم. اکنون من چیزی رو پنهان نمیکنم و از یک انگشت زیاد داشتنم افتخار کردم که در نتیجه همگان مرا خوب پذیرفتند. گفته است جی جی ویور. در اول سال 2021 دسته کنتوکی با فوتبال بازش دستپوش را تحفه کرد که برای 6 انگشت ساخته شده است. فوتبال امریکایی را شما میدانید آخر آنجا با دست بازی میکنند و 6 انگشت برای توپ را قبیدن خیلی مناسب است. در اول شرم میکرد، حاضر تاسف میخورد که این دستش هم 6 انگشت میداشت. سابق فوتبالباز منتخب انگلیا گاری لینکر محمد صلاح را توصیف کرد و سطح او را با سطح نابغه فوتبال لیونل مسی برابر نمود. محمد صلاح امسال مثل گرگ‌های گرسنه روی میدان میبراید. بازی با دسته اتلتیکو را دیدید؟ صلاح دوبل کرد و گل یکم او را ساعت‌ها تعریف و توصیف کنی میشود. او با اسلوب مسی و دریبلینگ خیلی زیبا بازیگران اتلتیکو را گذشت و گل زد. از این رو گاری لینکر گفته است که انا این گپ دیگر محمد صلاح با مسی تبدیل یافته است. یکی از چیزهای زیادی که من در مورد صلاح دوست می‌دارم این است که بازی در کدام وضع که نباشد او با لبخند روی میدان می‌دود. فوتبالباز فوق‌العاده و شخصی عالی است محمد صلاح، گفته است گاری لینکر. 3 کس رو فریب داد نداد که علاقه مسی. با همین تمام، تا دیدار، خیر.